Slide देखियो. देखिए सर. Okay, Unit 1 continue. Economic models and recent historical applications. In this unit, the following are the content, main features of economic thinking. In these features, classical economics, Marxian economics, socialism, neoclassical economics, Keynesian economics, neo-Keynesian economics, and post-Keynesian economics, monetarist view, Austrian view, progress of the world economy since the Great Depression, 1930, 2007, a history of banking crisis and irrational behavior in economic history, consequences of banking crisis of 2008, the Great Recession and recovery, effectiveness of monetary policy in 2008, financial crisis and the government action to combat recession, aftershock in Europe following the 2008 financial crisis, stimulus, austerity, debate, and regulatory action after the 2008 crisis. These are the content. Let us start classical economics. The history 1723 to 1890 is known as classical economics era. Classical economics means long-run economic process. Long-run economics process means economic growth, distribution of income over time. Let us illustrate a graph. This is the line, and this is the line of growth trend, and this is the curve of economic recovery, and this is the equilibrium point of recovery, and this is the point of prosperity, and this is the peak point of prosperity, and this is the point of recession, and this is the equilibrium point of recession, and this is the depression, and this is the point of collapse of economy, and again recovery, start recovery, the economy like a beginning phase. This line is growth trend. Line of growth trend, and this is recovery, and this point is prosperity, recovery phase, prosperity phase, recession phase, and depression. Recession phase. And economy move like this, sometime recovery, sometime prosperity, sometime recession, and sometime depression. And classical economics is a long-run economic process, means when you start the recovery phase after the depression or after the depression, it recover at least 50 years long period of time. That's why it is known as
long period of time economics. Why? The growth, the distribution of income over time. At least it takes a 50 years to complete a cycle. So it is a classical economics is a long run process of economics, optimistic about the working of free market are in some sense optimal mechanism, automatic mechanism. Classical economics means free market economy. Free market economy means no intervention by government between the price. Suppose very simple example, price and quantity, demand, supply and quantity, demand, and price are determined by this process. No government intervention. Government is absence from the market, or it is an open market, free market economy. That's why if increase the demand in this case, increase the demand or shift the demand from D to D1, D to D1, and then what happened in short run? Increase the demand, D to D1, increase the demand, obviously increase the price of quantity because demand is increasing. And how to control the demand? When increase the supply, S2, S1 supply, then increase the supply. Increase the supply means decrease the price. Decrease the price means, and again, increase the demand. This is the free market economic process. Means classical economy is a long run equilibrium process and it is a free market economic process, or everything is determined by the market or supply or demand process. No intervention. Price बढ्यो भने पनि, price घट्यो भने पनि, demand बढ्यो भने पनि, demand घट्यो भने पनि मार्केटले त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ. गभर्मेन्ट मेक ओन्ली पोलिसी. के गर्दाखेरि सप्लाई बढ्छ, के गर्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ, के गर्दाखेरि प्राइस बढ्छ, ओन्ली फर्मुलेटेड पोलिसी एन्ड एभ्रिथिङ इज डिटरमाइन्ड बाई द मार्केट. मार्केट फोर्सले निर्धारण गर्छ. अटोमेटिक मेकानिजम, वर्किङ अटोमेटिक मार्केट, आइदर लेबर मार्केट or capital market or land market, either product market or factor market. Everything is determined by the market forces. Is the characteristics of classical economics. And then main classical economist, Adam Smith, was born 1776 and was died 1719. His contribution in economics is he was published a book of Wealth of Nation in 1976. This is the first and systematically written economics books in the economic history. And thus, the Adam Smith is known as father of economics. त्यसभन्दा पहिला कुनै चाहिँ सिस्टमेटिक इकोनोमिक्सको बुक थिएन अथवा सिस्टमेटाइज गरिएको थिएन इकोनोमिक्सलाई. इकोनोमिक्स वाज गाइडेड बाई चर्च पादरीहरूको गाइडमा निर्देशनमा चल्थ्यो होइन. मर्कान्टिलिजम, त्यसपछि फिजियोक्राट स्कुल, मर्कान्टिलिजम स्कुल हुँदै हुँदै एडम स्मिथ आउँछ. पहिला पादरहरूले चर्चबाट गर्ने भनेको फिजियोक्राटिक स्कुल भनेको चाहिँ मोर पावर, मोर गोल्ड, मोर वेल्थ भन्छ. उनीहरूको इकोनोमिक सिस्टमै कस्तो भने पावर, वेल्थ एन्ड गोल्ड. सो ब्रिटिस go around the world to collect the money and wealth by the use of British Army. ब्रिटिसको सैनिक शक्ति साथमा लिएर संसारभरि सुन र धनको खोजीमा ब्रिटिसहरू हिँडेका थिए.
भनेको जति धेरै सुन र धन जम्मा गरेर आफ्नो कन्ट्रीमा ल्यायो त्यो त्यति धेरै त्यो देश सम्पन्न हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ ईश्वरसँग नजिक हुन्छ भन्ने पादरीहरूको स्लोगन थियो। र त्यस्तो कन्डिसनमा गएर पछि फिजियोक्राटिक स्कुल होइन, नेचुरल रिसोर्सेस, युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस, नो गोल्ड, नो वेल्थ, नो पावर भन्ने स्लोगन आयो। त्यसलाई चाहिँ फिजियोक्राटिक स्कुल भनेर भन्छ होइन। एन्ड देन Adam Smith born in 76 and developed economic theory in a systematic way, and thus he was known a father of economics. And second, David Ricardo was born 1772, 1823. He wrote the book of Principle of Economy and Taxation. And then John Stuart Mill, 1816, one died 1873. He wrote the book Principle of Political Economy in 1948. First, an inquiry into this is the classical economics, a classical economist. There are hundreds of economics, classical economics. Out of them, these three are the most important economics and contribute a lot in economic history. Let us discuss about an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, 1776. His first book name was An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation, 1976. And further, he rewrite his title, Wealth of Nation. And what is the definition of Adam Smith economics? Founder of economics, 1723 to 1790. According to Adam Smith, economics is the science of wealth. What is the science of wealth? Four aspects of wealth: production of wealth, exchange of wealth, distribution of wealth, and consumption of wealth. So economics is a science of wealth. And what is the process of wealth? Means human capital is the wealth of nation. Human capital means working or economic active population are the wealth of nation. What is the meaning of economic active population? Age of 15 and 59 are the working force. They are the wealth of nation. And below 15, they are the children. They are not working force. Above 60, they are retired person. They are not working force. So they are not wealth of nation. Youth force जति हुन्छ देशमा धेरै हुन्छ त्यतिकै त इकोनोमी चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ किनभने they are the wealth of nation. They do the production, they exchange, they distribute, and they consumption of goods and services. So they are the wealth of nation. चारवटा कुरा चाहिँ wealth भएको हुनाले the economics is a science of wealth. Adam Smith, also called the father of economics, because he was able to synthesize his and previous achievement into one coherent, integrated system explaining how market function or how price determination, how economic growth operate, what policies accelerate economic growth, how domestic economy interact with other international trade. These are the main idea written by Adam Smith and synthesize all idea collection into a one channel in a systematic way. So he is known as father of economics. Biggest impact in terms of promoting and popularizing the economic policy and economic worldview
for free market capitalism with very limited government intervention, state as a night watchman, minimal state role in the economics. होइन अब how economy explained by Adam Smith, यो चाहिँ फ्री मार्केट हुनुपर्छ यसमा चाहिँ यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम हो यो चाहिँ यो मैले डेभलप गरेको सिस्टम चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम हो गभर्नमेन्टको नो इन्टरभेन्सन इज आइदर फ्याक्टर प्राइस सपोज दिस इज नोन एज product market means supply and demand of goods and services all are free of choice के किन्ने के नकिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ज्युमरको राइट हो उनीहरुलाई फ्री चोइस दिनुपर्छ प्राइस बढ्दा किन्ने कि प्राइस घट्दा किन्ने कि एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने कि प्रोड्युसरहरुले कति प्राइसमा सप्लाई गर्ने कि सप्लाई नगर्ने कि हैन इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गर्ने कि इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री नगर्ने कि जस्तो फर एक्जाम्पल सप्लाई S1 means producing goods and services by one industry means S1 means increase the supply means either input factor of production by same industry or open one another industry. This is the and price determination by their supply or supplier supply willingness to and ability to supply goods and services at that price and consumer not necessary to buy that goods and services at that price because all individual are rational. मलाई यो चाहिन्छ यो चाहिदैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुले आफूले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् र price determination by the market forces. And if we draw another factor market also free of choice means labor demand and labor supply or wage rate determination by the labor demand and labor supply. This is the labor demand, this is the labor supply. And what is the wage rate? Wage rate determined by the wage rate WR, wage rate determination by the demand for labor demand and supply. Like a R, rate of interest, and the rate of interest पछि demand for money demand. How the rate of interest determination, interest determination by the demand for money and supply of money. How land rate determination because the demand and supply of land. कति छ त्यसको आधारमा no government intervention, either factor market or product market. दुईटै ठाउँमा गभर्नमेन्टले खाली वाच गर्ने हेर्ने हैन भेरी लिटल इन्टरभेन्सन भनेको पोलिसी फर्मुलेसन गरेर छोड्ने. अब के भयो त वेज रेट चाहिँ एकदमै थोरै छ वेज रेट थोरै भएको हुनाले लेबरहरु चाहिँ काम गर्दैन भने के गर्नु पर्यो त इन्क्रिज द प्राइस अर कन्ट्रोल द सप्लाई. यो सप्लाई कन्ट्रोल गरिसकेपछि के हुन्छ त प्राइस बढ्छ प्राइस बढेपछि प्रॉफिट बढ्छ प्रॉफिट बढेपछि के हुन्छ प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो प्रोडक्सन बढाउनुको निम्ति इम्प्लोयमेन्ट बढ्छ अथवा सप्लाई अफ मनी बढाउनु पर्यो सप्लाई अफ मनी बढाएपछि के हुन्छ त मान्छेसँग पर्चेजिङ पावर बढ्छ पर्चेजिङ पावर भएपछि के हुन्छ दे डिमान्ड द गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिमान्ड गरेपछि प्रॉफिट बढ्छ प्रॉफिट बढेपछि के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ इन्भेस्टमेन्ट बढेपछि
employment बढ्छ. Like this, government formulated policy like this, and all no intervention by state. State is only a night watchman. खाली सुरक्षा गर्ने, हेर्ने, very little intervention गर्ने. त्यस बाहेक सबै कुराहरू चाहिँ either factor market or product market determination by the automatic mechanism which is known as free market economy and also known as capitalism. पुँजीवाद भनेर जुन हामी वर्ड सुन्छौँ, developed by Adam Smith in 1976. के छ, बुझिरहनु भएको छ? बुझिरहेको छौँ सर. Another economics, Alfred Marshall, was born 1842 and was died 1924. His book is Principle of Economics, 1890. Basic point of Marshall's definition: economics is a social science. Principle of economics or welfare economics, according to Alfred Marshall. According to Adam Smith, economics is a wealth of nation. According to Alfred Marshall, economics is a welfare of nation, not wealth of nation, welfare of a nation. Then it is a social science. Study of an ordinary man, primary importance to man and secondary importance to wealth. पहिला मान्छे हो, त्यसपछि धन हो, मान्छेका लागि धन हो, धन चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन. क्रिटिसाइज द एडम स्मिथ डेफिनेसन, वेल्थ अफ नेसन डेफिनेसन. प्रमोसन अफ ह्युमन वेलफेयर, कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रपोजफुल हुनु पर्यो. फाउन्डर अफ क्लासिकल इकोनोमिक्स. Sometimes he is also known as the father of neo-classical economics. Adam Smith was the father of classical economics. Marshall was the father of neo-classical economics, and more times he is known as founder of classical economics. Marshallian definition: economics as a science of material welfare. According to Alfred Marshall, economics study of mankind in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Another, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the assignment and with the use of material requested of well-being. It is on the one side of study of wealth. On the other hand, more important side is a part of the study of man. त्यसो भए सोसाइटीमा बाँच्ने राइट छैन त? Who are not economic active means below 14 and above 16. They are also the important part of society. Below 15 age population is the growing working force or growing wealth of nation. On retirement, they contribute a lot in their past period. उनीहरू धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्. त्यसकारण के त, they also a part of society, they also a part of family, part of economic life. So the most important is the study of man. कसरी जीवन बाँचिरहेछन्, कसरी उनीहरूको वेलफेयर भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो. त्यो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नको निम्ति देन secondary part is wealth. And third definition, Lyon Robbins definition,
was born 1898 and was died 1984. His book is Principle of Economics in 1923. Robbins' definition, science of scarcity and choice. According to Robbins, economics is the science which study human behavior as a relationship between ins and scarce means which have alternative use. This is the graph, and this is the equilibrium between demand and supply. And this is the preferred zone. Preferred zone, if we draw a line of preferred zone, look like this, because there is more demand of goods and services, more demand of goods and services, more demand, goods and services. If a person reach a equilibrium point of goods and services, and his preference is 1, 2, 3, 4, 5 goods, and finally he is satisfied from these goods, means not the finished this point start are so many diversification of complementary and supplementary goods and services. And then there is a other preferred zone appear in the human demand or human behavior. एउटा कुरा पुरा भयो, त्यो कुरा पुरा भएपछि चाहिँ सेटिस्फाई भयो, अब बाँकी यदि मात्रै भयो होइन भने होइन भन्ने बुझिन्छ। डिमान्ड आर डाइभर्सिफाई, त्यसकारण चाहिँ डिमान्ड चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर डाइभर्सिफाई हुन्छ। त्यसैले के हुनु पर्यो, अब के हुन्छ त, इफ वी ड्र ए बजेट लाइन, त्यसो भए यो नट डिमान्ड, इट इज नोन एज बजेट लाइन। त्यसो भए यसलाई के भनौँ हामी, बजेट लाइन। बजेट लाइन means this is the budget line. Suppose say you have RS rupees 100, 1000 rupees होइन, यदि छ। अब छ भने के हो त, this is the budget line. Budget line त फिक्स छ। त्यसैले हाउ चोइस द गुड्स एन्ड सर्भिसेस बिट्विन अल्टरनेटिभ्स, त्यो अल्टरनेटिभ मध्ये एक्स कति, एक्स बन्डलमा रहेको होइन बेसिक निड्स डेली कन्जम्सन गुडमा कति खर्च गर्ने, क्यापिटल गुड्समा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा के त डिटरमाइन गर्नु पर्यो, प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। नभए के हुन्छ त, बजेटरी लिमिटेड। इफ यु consume total money or 1000 rupees in consumption goods, means there is no chance of consumption capital goods or luxury goods. If you consume 100% capital goods or buy a motorbike, means you have no money to consume a necessary goods. यसरी सिद्धिन्छ। त्यसैले चोइस बिट्विन अल्टरनेटिभ, देयर आर मेनी अल्टरनेटिभ्स। त्यसैले व्हिच वान इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, व्हिच वान इज सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, व्हिच वान इज थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, व्हिच वान इज फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, बिकज रिसोर्सेस आर स्केर्स, मनी इज लिमिटेड। लिमिटेड मनीमा के गर्नु पर्यो, चोइस बिट्विन देम एन्ड वाट टु प्रड्युस भनेको
Where is the resources? How much resources are available in your area? Is it necessary to utilize all resources at a time? अहिले सबै रिसोर्सेस खर्च गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्ने पछि फ्युचर जेनेरेसनको निम्ति? त्यसैले choice, economics is a choice of scarcity and it is a science of alternatives. Powell, Anthony Samuelson are another principal developer of economics. He was born 1915 and was died 2019. The foundation of economic analysis in 1946. He was the latest economics theorist in economic history. Growth-oriented definition by Powell, Anthony Samuelson. Economics is the use of how people and society choose with or without the use of money. How people and society, group of people, choose with or without the use of money to employ the scarce production resources which have alternative use to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and group in the society. This is the definition. And Samuelson is the against of free market economy. Free market economy में के हुन्छ त? Adam Smith, Alfred Marshall, and Lynn Robbins advocate the free market economy. Free market economy means production by business sector only, no involvement of government resources. कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न, use of resources प्रयोग गर्न, land, labor, capital प्रयोग गर्न, ready to business sector, हैन? Business sectorले, private sectorले मात्र त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने, government sectorले resource use नगर्ने. But according to Powell, Anthony Samuelson, reject the hypothesis of free market economy, and he advocated the government also use the resources and produce the public good rather than private good. Private goods उत्पादन गर्यो भने के हुन्छ? टेलिभिजन उत्पादन गर्यो भने कसले किन्छ त? Who have money, जोसँग पैसा छ उसले टेलिभिजन किन्छ. तर एयर क्लिन गर्यो, हस्पिटल बनायो भने के हुन्छ त? पब्लिक, जुनसुकै पब्लिकले पनि त्यहाँबाट ट्रिटमेन्ट पाउँछ, फ्री एयर ब्रिदिङ गर्न पाउँछ. This is the growth-oriented definition by Powell, Anthony Samuelson. Economics related to classical economics. Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus was born 1766 and was died 1834. And he wrote the book of Theory of Population, also known as Malthusian Population Trap. According to Thomas Robert Malthus, population growth by geometrical ratio and food production growth by arithmetical ratio. जनसङ्ख्या चाहिँ 2, 2 बाट 4, 4 बाट 8, 16, 32, 64 हैन, यसरी जियोमेट्रिकल रेशियो 16, 64, 64 बाट फेरि मल्टिप्लाई हुँदै यसरी बढ्दै जान्छ. फुड प्रोडक्सन चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 arithmetical ratio प्रोग्रेसन छ. त्यसैले one day there will be scarcity of
फुड खाद्यान्नको अभाव हुन्छ, महँगी बढ्छ खाद्यान्नको, त्यसैले के हुन्छ त सोशल कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, नेचुरल डिजास्टर आउँछ। त्यसपछि इफ people don't remember this theory and use of huge amount of natural resources in these days and not control population by themselves, nature automatically control the population and appear a mass death of population around the world. संसारमा चाहिँ लाखौं करोडौं मान्छे एकैचोटि मर्ने, रोग व्याधि बाढी पहिरो भुइँचालो जस्ता प्राकृतिक विपदहरू आउँछन् र मान्छेहरू समाप्त हुन्छ। त्यसैले बी केयरफुल अफ म्यान, है, आर्टिफिसियल हैन, कन्ट्रोल द पपुलेसन ग्रोथ रेट। थोमस रोबर्ट माल्थसले च्यालेन्ज गरेका छन् सोसाइटीलाई। Another classical related economics was Karl Marx, was born 1818 and was died 1883. Borrowed some classical idea but reject the most of others. Alfred Marshallले भनेको marginal productivity theory. According to Alfred Marshall, if increase the marginal productivity of labor, त्यो भइराखेको लेबरलाई चाहिँ 8 घण्टाको सट्टा 12 घण्टा काम लगायो भने प्रोडक्सन बढ्छ। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ अतिरिक्त ज्याला दिएर अतिरिक्त काम लगाउँदा प्रफिट हुन्छ। क्रिटिसाइज द मार्शलियन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी बाई कार्ल मार्क्स। कहाँ हुन्छ त्यसो भए 8 घण्टा काम गर्दा उसलाई चाहिँ सफिसिएन्ट सर्भाइभ गर्न पुग्छ भने अतिरिक्त घण्टा उसले किन काम गर्ने? अतिरिक्त घण्टा काम उसले गर्छ भने उसलाई के गर्नु पर्छ त? मोर देन डबल स्यालेरी दिनुपर्छ। त्यसो भए उसको इन्जोय प्लेजर टाइम चाहिँ उसले त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ खर्च गर्यो नि त, त्यसको रिवार्ड के पाउने त? खालि प्रोड्युसरले मात्रै प्रफिट पाउने। ही गेभ द मोस्ट कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट इन द वर्ल्ड। अब यसैको नामले स्पेसली पोर कन्ट्रीमा जहिले पनि यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ छ अहिले पनि। Marxian and socialism. Karl Heinrich Marx, was born 1880. He was a German citizen, and 1883 he was died in London, British. किनभने जर्मनले उसलाई चाहिँ देश निकाला गरेको थियो। जर्मन नोन एज जर्मन फिलोसोफर एन्ड ही वाज द फादर अफ कम्युनिजम। अहिले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मार्क्सवादी, माओवादी, लेनिनवादी भन्छन्। त्यसैले के त, कार्ल मार्क्स वाज द फादर अफ कम्युनिस्ट थ्योरी, कम्युनिस्ट आइडिया। व्हाट इज द सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स? मार्क्स का अनुसार के हो त सोशलिज्म? German philosopher supported the establishment of socialism and communism. He developed an idea, wrote the manifesto of the Communist Party along with Frederick Engels. मार्क्स चाहिँ सँग पैसा थिएन, तर फ्रेडरिक एंगल्स चाहिँ एकदम धनी रिच म्यान हुन् र उनका साथी हुन्। त्यसैले जति पनि त्यो उसको विचारधारालाई चाहिँ पब्लिकेसन गर्न, विस्तार गर्न र पब्लिकेसन गर्नको निम्ति ही कन्ट्रिब्युट। र आफ्टर द डेथ अफ कार्ल मार्क्स ही फर्दर डेभलप द आइडिया अफ कार्ल मार्क्स। उनी आफैले विकास गरेका हुन्। Marx was unhappy with capitalism and the negative aspect of industrialization, most significantly the unfair exploitation of the working class. मजदुरहरूको लाई अन्याय भइरहेछ। क्यापिटलिस्टहरूले, इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले हैन नाफा कमाइरहेछन्। मजदुरहरूले चाहिँ सर्भाइभ गर्नको निम्ति पनि समस्या भइरहेछ। त्यसैले यो जुन इन्डस्ट्रियलाइज डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो
वर्ल्डमा यु आर द अनह्याप्पी। त्यस कारण यो क्यापिटलिजम पुँजीवादीले पुँजी बनाउँछ, सीमित मान्छेलाई मात्रै धनी बनाउँछ र अरू धेरै मान्छेलाई गरिब बनाउँछ। र त्यसमा मेन कन्ट्रिब्युसन गर्ने उत्पादनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर भनेको वर्किङ फोर्स भनेको लेबर हो, भनेको लेबरको वेलफेयर भएन भन्ने उनको कम्प्लेन हो। He believed that a select few in society controlled most of the wealth and were taking advantage of the working class. Long hour, low pay, unhappy working conditions, etc. Two class emerge. दुईटा क्लासमा चाहिँ समाज विभाजित हुन्छ। Burgharies, those who owned the means of production and were considered the wealthy class in capitalist society. धनी वर्ग एकदम सम्भ्रान्त परिवार जुन भन्छ अहिले त्यस्तो वर्ग हुन्छ एउटा। त्यो वर्गको हातमा सबै उत्पादनका स्रोत र साधनहरू सबै उनीहरूको हातमा हुन्छन् र उनीहरू धनी कहलाउँछन्, उनीहरूले कमाउँछन्। र अर्को सेकेन्ड क्लास भनेको प्रोलेटेरियट्स भनेको वर्किङ क्लास अर लोअर क्लास इन क्यापिटलिस्ट सोसाइटी अर वर्किङ क्लास। उनीहरूको हातमा पैसा पनि हुँदैन, प्रोडक्सनको रिसोर्सेस पनि हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ बर्गरियस क्लास सम्भ्रान्त परिवारले उनीहरूलाई काममा लगायो भने काममा लगायो भने उनीहरूले खान सर्भाइभ गर्न पाएन। यसले दुई भागमा समाज चाहिँ विभाजन गरिएको छ गरेका छन् एकोर्डिङ टु कार्ल मार्क्स। वाट निड टु टेक प्लेस फर्स्ट? त्यसो के गर्ने त? मार्क्स वाज कन्भिन्स that history would pass through certain phases. कसरी समाजहरू अगाडि बढ्छ? फ्युडलिजम, क्यापिटलिजम, सोशलिजम, until finally communist society would emerge. जहिलेसम्म आउँदैन, पहिला फ्युडल हुन्छ, त्यसपछि क्यापिटलिजम हुन्छ, त्यसपछि सोशलिजम हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फाइनल्ली कम्युनिस्ट सोसाइटी चाहिँ इमर्ज हुन्छ। बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्युनिजम, त्यसपछि के कलेक्टिभ ओनरसिप अफ ल्यान्ड एन्ड मिन्स अफ प्रोडक्सन। यो कलेक्टिभ हुनुपर्छ, इन्डिभिजुअलिस्टिक हुनु हुँदैन। क्लासेस सोसाइटी, एभ्री वान इज इक्वल, सबै बराबर हुनुपर्छ हैन। एभ्री वान वुड वर्क एकोर्डिङ टु देयर एबिलिटी, जसले जे काम गर्न सक्छ त्यही काम गर्नुपर्छ। everyone receive according to their need, तर चाहिँ के भने आवश्यकता जति सक्छ त्यति मात्रै गरेर जति चाहिन्छ त्यति लिऊ हैन। Characteristic of communism developed by Karl Marx. के छ, बुझिनै छ? Oh, sir. Now, neoclassical economics. Neoclassical economics is a broad theory that focuses on supply and demand as the driving forces behind the production, pricing, and consumption of goods and services. It emerged in around 1900 to complete with their earlier theory of classical economics. New classical economics ले पहिला सुरुमा एडम स्मिथले डेभलप गरेको क्लासिकल थ्योरीलाई कम्प्लिट गर्छ। Neoclassical economics follow the classical economics rule. That means market should be free or perfect competition between consumption, household sector and production sector.
Production means factor market, pricing and consumption. Product market determined by the market process or development of production, pricing and consumption of goods and services determined by the market process is the main idea of neo-classical economics, or is it the reformulation, reanalysis of classical economics. Or neo-classical economics are the follower of classical economics. Neoclassical economics, as the neoclassical school include many renowned doctrines and schools. A mention to some of these schools is in order. The Austrian school include one of the most important marginalist economists, Karl Menzer, Egon von Böhmen and others. होइन? अस्ट्रिया, युरोपको अस्ट्रियाबाट चाहिँ के हुन्छ त अस्ट्रेलियन इकोनोमिक्स अफ थट अफ नियोक्लासिकल इकोनोमिक्स. The Lamson school included economics such as Leon Walras and Belfedo Pareto. फेरि अर्को एउटा स्कुल marginal school. Marginal means suppose y equals to 12 into 6 into 4, and then what happened? Ceteris paribus. हामीले सुनेका छौं हैन? Ceteris paribus means two held constant, one variable. For example, y equals to 12 into 6 into 1. Y equals to 12 into 6 into 2. Y equals to 12 into 6 into 3. Y equals to 12 into 6 into 4. What happened when include one more labor, change labor in the same productivity resources and same technology, same capital? अब के हुन्छ त अतिरिक्त श्रम थप्दै जाँदाखेरि अतिरिक्त उत्पादन बढ्दै जान्छ, अथवा अतिरिक्त क्यापिटल थप्दै गयो भने अतिरिक्त उत्पादन बढ्दै जान्छ, अथवा प्रोडक्टिभ रिसोर्स अदर हेल्थ सिटेरिस प्याराबुस अदर हेल्थ टु हेल्थ कन्स्ट्यान्ट दुईटा कन्स्ट्यान्ट राख्ने कुनै एउटा भेरिएबल चाहिँ चेन्ज गरेर विभिन्न टाइम फ्याक्टरमा चेन्ज गरेर हेर्यो भने के त द सिनेरियो मे बी चेन्ज. दिस इज अ कन्सेप्ट अफ मार्जिनल. According to the Austrian school, they develop a marginalist theory, and Walras and Belfedo Pareto. अर्को आइडिया भनेको वालरस र Belfedo Pareto. According to Walras, के भन्छ? According to Alfred Marshall, price determination by or equilibrium condition determined by the price. मूल्यले डिमान्ड निर्धारण गर्छ भनेको P1 rupees 10, rupees 6, quantity demand 4, quantity demand 7. According to Alfred Marshall, when decrease the price, increase the quantity demand,
सस्तो हुँदाखेरि धेरै खानुपर्छ भन्ने पिपुलको चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो कन्सेप्टको अनुसार चाहिँ के हुन्छ त, व्हेन डिक्रिज द प्राइस इन्क्रिज द क्वान्टिटी डिमान्ड। यो सोसाइटीले त्यस्तो गर्छ, किनभने प्राइस बढ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग पर्चेजिङ पावर कम हुन्छ। पर्चेजिङ पावर कम भएको हुनाले दे क्यान नट अफोर्ड मोर, खान सक्दैनन्। त्यसैले प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ, प्राइस घट्दाखेरि सप्लाई घट्छ। दिस इज द मार्सलियन आइडिया। अब यसको विरुद्धमा अर्को चाहिँ के त, वालरसियन इकोनोमिक्स भन्छ। वालरसियन इकोनोमिक्स, प्राइस घट्यो भने चाहिँ डिमान्ड बढ्छ, प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ। अब वालरसियन आइडिया, दिस इज द डिमान्ड कर्व एन्ड दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस बिट्विन के त, अघि हामीले भने जस्तै 10 is 10 and quantity demand 4. अब के भन्छ, when decrease the demand, डिमान्ड घट्यो भने डिक्रिज द डिमान्ड हैन, एन्ड देन डिक्रिज द प्राइस। त्यो वस्तु चाहिँ के गर्छन्, कन्ज्युमरले रिजेक्ट गर्छन्, पोस्टपोन गर्छन्, डिमान्ड गर्दैनन्। डिमान्ड नगरेपछि के हुन्छ त, उसले चाहिँ प्राइस घटाउनुपर्छ, बाध्य हुनुपर्छ प्रोड्युसरले, किनभने उसको बिक्दैन। त्यसैले दिज आर द टु अपोजिट कन्सेप्ट डेभलप बाई मार्सलियन एन्ड वालरसियन। मार्सलको के त, मुभमेन्ट एलोङ विथ द डिमान्ड कर्व, यही डिमान्ड कर्वमा चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेछ होइन, डिमान्ड कर्व। तर यसमा चाहिँ के भइरहेछ त, वालरसमा चाहिँ शिफ्ट द डिमान्ड कर्व, यताबाट डिमान्ड कर्व शिफ्ट हुने, यताबाट डिमान्ड कर्व शिफ्ट हुने। दिस इज द वालरसियन आइडिया। अब परेटिन आइडिया, वेलफेयर पडिटोले के गरे त, तपाईँको हिजो हामीले प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर पढाएको थियौँ हामीले। त्यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर अनुसार चाहिँ के त, यो दिस इज द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्व हैन, दिस इज द लाइन अफ इक्विलिब्रियम बिट्विन टु गुड्स हैन। अब अर्को अकॉर्डिंग टु वेलफेयर पडिटो, दिस इज द ए कर्व हैन, यो ए भो। अर्को के हुन्छ भने बी कर्व, अनदर कर्व, यो यताबाट इफ यु जोइन द टु कर्व, जोइन भयो भने के हो त, अब यसको चाहिँ के हुने हो त, दिस इज द अनदर इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ कन्ज्युमर बी। हुन्छ त, बी को कहाँ हुन्छ भने, किन यस्तो हुन्छ त, दिस इज द पोइन्ट अफ indifference curve 1 and this is the point of indifference curve 2 for consumer A. Higher the indifference curve give the maximum satisfaction for consumer A. जति माथि गएर कन्जम्सन गर्यो उति धेरै चाहिँ उसलाई उ सेटिस्फाई हुन्छ, किनभने हामीले अघि नै के भनेको थियौं, प्रिफर जोनमा रहन्छ उसको डिमान्डहरु चाहिँ। यहाँ फुलफिल भयो, फेरि उ चाहिँ के चाहन्छ, यो माथि जान चाहन्छ, फेरि यहाँ फुलफिल भयो, फेरि के गर्न चाहन्छ, माथि जान चाहन्छ। एन्ड द हायर द इन्डिफरेन्स कर्व, आइसी इन्डिफरेन्स कर्व हैन, बिट्विन टु गुड्स, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन फर ग्रुप ए। तर के त, फेरि चाहिँ ग्रुप बी को लागि के हो त, दिस इज द फर्स्ट इन्डिफरेन्स कर्व एन्ड दिस इज द सेकेन्ड इन्डिफरेन्स कर्व हो नि, उताबाट हेर्ने हो भने फर्स्ट इन्डिफरेन्स कर्व, सेकेन्ड इन्डिफरेन्स कर्व। अब के भयो त, ग्रुप बी को निम्ति दिस इज द म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पोइन्ट, हायर सेटिस्फ्याक्सन पोइन्ट। ग्रुप ए को लागि दिस इज द हायर सेटिस्फ्याक्सन पोइन्ट। अब के भयो त,
one cannot better up without other workshop. अब यो पोइन्टमा जाने हो भने चाहिँ ए वर्कसप भयो, बी बेटर अप भयो। यो पोइन्टमा जाने हो भने चाहिँ ए बेटर अप भयो, बी वर्कसप भयो। त्यसकारण एउटालाई कमजोर नबनाइकन अर्को बलियो हुँदैन। त्यसैले वाट टु डु, अब के भने त देयर इज अनदर पोइन्ट हैन, फाइन्ड अनदर पोइन्ट, एउटा त्यस्तो पोइन्ट खोज जुन पोइन्टमा चाहिँ यसले पनि थोरै स्याक्रिफाइस गरोस्, यसले पनि पुरा गुमाउनु नपरोस्, अलिकति यसले प्राप्त गरोस्। दिस इज द कन्सेप्ट अफ भेलफेयरडो परिटियन आइडिया। के छ, बुझिँदैछ कि गाह्रो भइरहेछ? बुझिँदैछ सर। ल ओके। वालरसेन एन्ड परिटो आइडिया, न्यू क्लासिकल स्कुल हैन। त्यसपछि फाइनल्ली द क्याम्ब्रिज स्कुल included Alfred Marshall, considered the father of modern economics, as well as Arthur A.C. Pigou and Francis Edward. Why Edward? They are the most important contributor in neoclassical economics. Key takeaway of neoclassical economics. के त classical economics assume that most important factor is in a product's price is its cost of production. Neoclassical economics argue that the consumer's perception of a product's value is the driving factor in its price. होइन, price, product price is the cost of production. जति उत्पादन लागत हो त्यो चाहिँ के त्यसको चाहिँ मूल्य हो। तर यसमा के भन्छ न्यू क्लासिकलमा, कन्ज्युमरले प्रिफर गर्छ कि गर्दैन त्यो उत्पादन गरेको वस्तु। दे कल द डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल प्रोडक्सन कस्ट एन्ड रिटेल प्राइस अफ द कन्ज्युमर इकोनोमिक सरप्लस। त्यसैले के त फ्याक्ट्री प्राइस, त्यसपछि चाहिँ कस्ट प्लस प्राइस भन्छ। उत्पादन गरिसकेपछि पनि तिमीले के गर्नुपर्छ त्यसमा एड प्लस। If your cost of production is ₹10, then add another 10 rupees cost plus price, लागत बाहेक। तिमीले त्यो चाहिँ 20 rupees cost price भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले के हुन्छ त, if we see the price maximum retail price भनेको के, त्योभन्दा सस्तो पनि पाइन्छ तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ लिन पाइँदैन भनेको cost plus pricing. It is known as the marginal revolution. र यसलाई चाहिँ इकोनोमिक्सको marginal revolution in production sector, wealth distribution and value theory. र यसमा न्यू क्लासिकल इकोनोमिक्समा wealth distribution, how wealth distribution, who received the distributed wealth, and what is the value of wealth. This is the key element or key factor or fundamental factor, central factor of neoclassical economics. Now Keynesian, neo-Keynesian and post-Keynesian. हामीले जति कुरा गरिरहेका छौं, this is the classical and neoclassical economics, means they argue the free market economy, no government intervention or very little government intervention, or night watchman only. Another idea, another philosophy in the economic history is Keynesian, neo-Keynesian and post-Keynesian. Neo-Keynesian and post-Keynesian is the development of Keynesian economics. What is, who is Keynes? Keynesian revolution in economics. John Maynard Keynes
was born 1983 and was died 1946. Born in Cambridge, England, son of John Neville Keynes. Who was the John Neville Keynes? Neville was a professor of economics and logic at Cambridge University and wrote the economic methodology. हामीले हिजोको क्लासमा के गरेका थियौँ? Positive and normative economics. There are two parts of economics: positive science and normative science. John Neville Keynes, or father of J.M. Keynes, was the founder of positive science, positive economics. According to John Maynard Keynes, economics is the general theory of economics. According to him, I believe myself to be written a book on economic theory which will largely revolutionize, not, I suppose, at once, but in the course of the next 10 years, the way the world think about economic problem. यो किन भन्दाखेरि general theory of economics, saying also known as the macroeconomic theory. अघि जति हामीले पढिरहेका थियौं, then known as microeconomic theory, classical and neo-classical economics चाहिँ microeconomic theory हो. अब यो Keynesian economic theory भनेको चाहिँ macroeconomic theory. If the consumer is an economic optimizer, he or she must be unable to buy the goods they plan to buy because of some kind of constraint, risks, convention, social institution, cash, or other factors. According to the classical model, the consumer has unstable वानहरु चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ हैन. The consumer sell his or her labor in exchange the enough income to buy the goods. आफ्नो श्रम बेच्छन् उनीहरुले. The money value of the income received must be equal to the value of the output produced. त्यसो भए के हुनु पर्यो त? उनीहरुले जति कन्ट्रिब्युट गरेका छन् त्यो अनुसारको उनीहरुले सर्भाइभ गर्ने उनीहरुको पर्चेसिङ भ्यालु चाहिँ हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो. So how can unsold goods quantity up in warehouse causing firms to place off workers? त्यसो भए बिक्री नभएको सामानहरु के हुन्छ त? उनीहरुले किन्न सकेनन् भने के हुन्छ? What happened? The general theory says law cannot hold, supply creates its own demand. Let us think about the Say's law, discuss the Say's law. JB Say, अर्थशास्त्री थिए एकजना. According to JB Say, supply creates its own demand. जति सप्लाई हुन्छ त्यो सबै के त finished by the consumer. Supply जति बढाए पनि it creates its own demand. यसले डिमान्ड सृजना गर्छ. फर्स्ट फ्याक्टर चाहिँ के हो त? यति प्राइस यति क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ. सप्लाई बढ्छ, सप्लाई बढेपछि प्राइस घट्छ, प्राइस घटेपछि फेरि डिमान्ड बढ्छ, फेरि सप्लाई बढ्छ, फेरि सप्लाई बढेपछि फेरि फेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त?
फेरि सप्लाई बढ्छ, फेरि सप्लाई बढेपछि फेरि प्राइस घट्छ, प्राइस घटेपछि डिमान्ड बढ्छ, त्यसपछि चाहिँ फेरि सप्लाई बढ्छ, सप्लाई बढेपछि प्राइस घट्छ, प्राइस घटेपछि डिमान्ड बढ्छ। केमा त यो प्रोडक्ट मार्केटमा हो, प्रोडक्ट मार्केटमा, गुड्स एन्ड सर्भिसेस मार्केटमा सप्लाई बढ्यो, कम्पिटिटर बढ्यो, प्रॉफिट शेयरिङ भयो, कसको सामान धेरै बेच्ने भन्ने कुरा भयो, त्यसकारण प्राइसमा चाहिँ के त प्राइस वार भयो, प्राइस घटाघट गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सामान बेच्ने भए। अनि अब के त यो सप्लाई बढाउने भनेको के त, अर्को अघिको हामीले इक्वेसनबाट हेर्यौं भने y इक्वल्स टु 12 × 6 × 4 गरेका थियौँ, फेरि इन्टर गरौँ y इक्वल्स टु 12 × 6 × 4 हैन, फेरि थर्डमा y इक्वल्स टु 12 × 6 × 4, फेरि नेक्स्टमा y इक्वल्स टु 12 × 6 × 4 हैन। अब यो के भयो त, यो चाहिँ सप्लाई 1, यो चाहिँ सप्लाई 2, यो चाहिँ सप्लाई 3, यो चाहिँ सप्लाई 4 है। भनेको यो 1 2 3 4, अब यो चाहिँ सप्लाई 1, यो सप्लाई 2, यो सप्लाई सप्लाई 3, यो चाहिँ सप्लाई 4 हैन त, सप्लाई 1 2 3 4। अब त्यसपछि के हो त, यो सप्लाई कर्भ त त्यतिकै तानेर त बढ्दैन, इन्टर इन्टु द इन्डस्ट्री, नयाँ इन्डस्ट्री अथवा इन्भेस्ट इन द productivity resources, capital and labor at a same rate. रारा नुडल, वाइवाई नुडल, मायोज नुडल, अर्को 2 PM नुडल हैन, खुल्दै गयो नि त इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्री खुल्दै गएपछि के हुन्छ त, यो फ्याक्टर इनपुट भयो नि त। फ्याक्टर इनपुट भनेको यति प्रडक्ट र मेटेरियल हैन, इनर्जी, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन कस्ट लाग्यो, यति क्यापिटल लाग्यो, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भयो, यति लेबर लाग्यो, यति लेबर लाग्ने भनेपछि के हो त, पेमेन्ट फर द फ्याक्टर पेमेन्ट, लेबरलाई पेमेन्ट गयो, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट गयो, प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस चाहिँ पैसा गयो, पैसा गएपछि के भयो त, यो सबै पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि कसले पाउँछ त, हाउस होल्ड सेक्टर अथवा लेबरहरूले पाउँछन्। त्यो पाउनेपछि के हो त, दे हेभ मोर पर्चेजिङ पावर अफ मनी। पहिला एउटा इन्डस्ट्री हुँदाखेरि एकजना घरको एकजनाले जब पाउँथ्यो भने अब 2 जनाले पायो, अब 3 जनाले पायो, अब 4 जनाले पायो भनेको चाहिँ फोर्थ टाइम दे इन्क्रिज देयर मनी, बढ्यो, एकातिर चाहिँ उनीहरूको इन्कम बढ्यो, अर्कोतिर मार्केटमा प्राइस घट्यो, प्राइस पनि घट्ने, इन्कम पनि बढ्ने भनेपछि के हुन्छ त, क्लियर आउट द मार्केट, जति उत्पादन गर्यो त्यति नै क्लियर आउट हुन्छ भन्ने जेबिसीको चाहिँ स्टेटमेन्ट हो। अब स्टेटमेन्ट के भयो त, यो चाहिँ जेबिसी, यो दिस स्टेटमेन्ट इज ए कन्ट्रोभर्सी हैन, यो कन्ट्रोभर्सीमा छ। किन त्यस्तो भयो त कन्ट्रोभर्सीमा भने, इकोनोमी चाहिँ 19 अथवा 15 सेन्चुरीदेखि ग्रो अप भएर यसरी माथि पुग्यो, रिकभरी, प्रस्पेरिटी, प्रस्पेरिटी पछि पिक, पिक पछि चाहिँ रिसेसन, रिसेसन सुरु भएपछि चाहिँ के भयो त, क्रस द ग्रोथ ट्रेन्ड लाइन एन्ड रिच द डिप्रेसन पोइन्ट। इकोनोमिक डिप्रेसनमा चाहिँ के भयो त, यो बटममा पुग्यो, यो चाहिँ यो बटममा पुगेको बेला चाहिँ कहिले पुग्यो त, 1930 मा के त, यो इकोनोमी चाहिँ माथि अप भएर माथि गएर चाहिँ यो सर्भाइभ हुन सकेन। त्यसैले एपियर द ग्रेट डिप्रेसन, इकोनोमिक हिस्ट्रीमा सबभन्दा नराम्रो दिन, नराम्रो समय भनेको यसलाई 1930 लाई भनिन्छ, 1930 को ग्रेट डिप्रेसन 1930।
अनि यही कुरालाई के भन्छ, सेज ल क्यान नट होल्ड सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमान्ड। भयो त त्यो भएको भए त ग्रेट डिप्रेसन आउँदैन थियो। इफ स्पेन्डिङ कन्स्टेन्ट आर इन इफेक्ट, then there will be a difference between unlimited demand and effective demand. त्यो हुँदैन थियो। Actually effective demand will usually be deficient to purchase total output, to not necessary to purchase all of goods and services, because they have choice, they have rights. General theory, also known as Keynesian theory, also known as macroeconomic theory. In microeconomic theory, relative price effective dominant. This is not true in macroeconomics. त्यो डोमिनेट गर्छ भन्ने यसले मान्दैन। इन macroeconomics, income effect dominant, making income more important in determining aggregate economic behavior. आम्दानी बढ्यो भने इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्यो भने ग्रोथ बढ्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी ग्रोथ बढ्छ। The general theory, therefore consumption depends primarily upon income, not interest rate. Interest ले बढ्ने होइन, ल्यान्ड रिसोर्सेसको चाहिँ रेन्टले बढ्ने होइन, केले बढ्छ त, इन्कम बढ्न पर्यो, एन्ड देन चेन्ज इन कन्जम्सन। सो इन्कम not equal to consumption, not equal to consumption or rate of interest, but rather than consumption is the function of income. If change in income, change in consumption. People don't change their standard of living simply because the interest rate change a few points. Interest rate change 7% बाट 7.5 भयो भने it is not necessary to change in consumption. तर income change by rupees 1000 per month भयो भने के हुन्छ त, immediately the behavior of consumer is to change their consumption. Consumption function. Consumption is a function of marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume, MPC, means equals to change in consumption divided by change in income, disposable income. त्यसैले C is a constant. Zero income भयो भने के हुन्छ त, zero income भयो भने consumption चाहिँ not equal to zero. आम्दानी जिरो हो भने मान्छे चाहिँ भोकै बस्दैन, केही न केही गरेर ऋण गरेर खान्छ, मागेर खान्छ हैन, अथवा गभर्नमेन्टको सब्सिडी लिएर खान्छ। त्यसैले कन्जम्पसन नट इक्वल टु जिरो। when change in income, जब आम्दानी बढ्दै जान्छ, slowly increase in their consumption, उनीहरु कन्जम्पसन पनि बढ्दै जान्छ, but less than proportionate, जति पर्सेन्टले कन्जम्पसन बढ्यो, so C equals to C0 plus marginal propensity to consume into disposable income, or C equals to C0 भनेको constant, C भनेको change in consumption and change in income, disposable income. Disposable income means income, gross income, deduction in tax is net income. Net income is disposable income. This is the consumption function developed by J.M. Keynes. Original aggregate expenditure model. Nominal value of output Z equal to aggregate supply, Z equals to D equals to aggregate demand. This is a limit to the profitable expansion of output. If Say's law held, there could be no obstacle to full employment output. Could profitability be increased until excess labor was observed? Thus, this is a
refluctuation of Say's law. Let us focus again in our next call. According to Jenkins, this is the curve of aggregate demand, aggregate supply curve. Using the curve of aggregate supply, curve of aggregate demand. And this is the point of equilibrium. M N O P. अब के हुन्छ त? If we draw a line here, यो चाहिँ इक्विलिब्रियम भयो, एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल टु एग्रिगेट सप्लाई, जति डिमान्ड छ त्यति सप्लाई भयो, बराबर भयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त? एग्रिगेट डिमान्ड इज ग्रेटर देन एग्रिगेट सप्लाई। सप्लाई तल छ, डिमान्ड माथि छ। त्यसैले के भयो त? के हुनु भयो त? इकोनोमी क्यान प्रोग्रेस गर्न सक्छ। मोर म्यान क्यान एम्प्लोय, प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस युज हुन्छ, त्यसपछि क्यापिटल युज हुन्छ, त्यसपछि ह्युमन लेबर फोर्स युज हुन्छ, बढ्दै जान्छ कहिलेसम्म? सरी, इक्विलिब्रियम पोइन्टसम्म। व्हेन इन्क्रिज द एग्रिगेट सप्लाई वन्स अगेन, बढ्दै गयो भने के हुन्छ त? यो पोइन्टमा पुग्यो भने एग्रिगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रिगेट डिमान्ड। कुन पोइन्टमा? ओपी पोइन्टमा पुगेर एग्रिगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रिगेट डिमान्ड। किनभने एउटा इक्विलिब्रियममा पुगिसकेपछि मान्छेले के गर्छ त? फेरि अर्को ड्र गरौँ हामी। इक्विलिब्रियममा पुगेपछि यो चाहिँ 45 लाइन, यो चाहिँ कन्जम्सन। यसरी हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्टबाट यसो गरौँ यसलाई। दिस इज द सी कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्टपछि के हुन्छ त? इक्विलिब्रियम पोइन्ट। उसको आवश्यकताहरू सबै प्रायः जसो फुलफिल भइसकेको हुन्छ। देन हे स्टार्ट टु सेभिङ। त्यसैले यो पोइन्ट भनेको के त? दिस इज द सी पोइन्ट, कन्जम्सन पोइन्ट। यो चाहिँ के भयो त? यो पोइन्ट चाहिँ अब सी प्लस यस, कन्जम्सन पनि हो, सेभिङ पनि हो। मान्छेले त्यसपछि चाहिँ कन्जम्सन बढाउँछ, तर लेस देन प्रोपोर्सन, 45 लाइनमा जाँदैन। त्यसकारण बाँकी रहेको पैसा उसले चाहिँ बचत गर्दै जान्छ। जति धेरै आम्दानी भयो उति चाहिँ यो कन्जम्सन र सेभिङको ग्याप चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले के हुन्छ त? यो ओपी पोइन्टमा पुगिसकेपछि जतिसुकै एग्रिगेट सप्लाई बढे पनि सेज लले भने जस्तो नट क्लियर आउट अफ अल प्रोडक्सन, देन रिभर्स इकोनोमी इन्टु ए इक्विलिब्रियम पोइन्ट। अब इकोनोमी चाहिँ कहाँ हुने भयो त? यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा, सरी, रिभर्स टु द इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यो ई पोइन्टमै आउँछ। एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने इम्प्रुभ द प्रोडक्सन, एग्रिगेट डिमान्ड घट्यो भने डिक्रिज द प्रोडक्सन। यो घट्न बित्तिकै इफेक्ट द फ्याक्टर मार्केट एन्ड प्रडक्ट मार्केट टू, दुईटै मार्केटमा चाहिँ इफेक्ट हुने हुनाले के हुन्छ त? दिस इक्विलिब्रियम पोइन्ट सर्भाइभ अर सस्टेन द इकोनोमी, त्यसमा सस्टेन हुन्छ। यो त्यही भनेको छ। अब अल्जेब्रिक इक्वेसन छ, यसलाई हामी के गरौँला? अर्को नेक्स्ट डे डिस्कस गरौँला। आई थिङ्क इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, होइन? के भयो? अलिक गाह्रो भयो आज कि बुझेछ? बुझिएको छ सर, अलिक बढी भयो, अब एकचोटि हेर्नुपर्छ। ठिक छ, म स्लाइडहरू अपलोड गरिदिन्छु, होइन? त्यसपछि हेर्नु होला अनि हामी गरौँला।
के छ अहिलेसम्म कोक त बुझिरहेछ नि? बुझिरहेको सर। ल खुसी लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ के गरौँ? लेट अस एटेन्ड आकाश। यस सर। सर हिजो म प्रेजेन्ट थिएँ, मेरो ठ्याक्कै इन्टरनेट गएको थियो एटेन्डेन्स दिने बेलामा। आशुतोष तिम्रो पालो आएपछि भन है। आशुतोष छैन। अभिनव प्रेजेन्ट सर। 3। त्यसपछि अमित। यस सर। अमित, अर्को अमित। प्रेजेन्ट सर। अनिश। प्रेजेन्ट सर। असीम छैन। आशुतोष। बेन्जोन। सुनौती। यस सर। दीपक। दीपक थपलिया। जीवन। कञ्चन। महेश। मनीष। प्रेजेन्ट सर। नरेश। यस सर। निशान। यस सर। नीलम। यस सर। प्रकाश। यस सर। सविता। यस सर। सजग। प्रेजेन्ट सर। सञ्जीव। यस सर। सरोज। शिशिर। सोमराज। प्रेजेन्ट सर। श्वेता। यस सर। सर कसले भनेको तिमीले अघि? सर रोल नम्बर 1 सर। हिजो ठ्याक्कै मेरो इन्टरनेट गएको थियो, तपाईँले एटेन्डेन्स दिने बेला, अनि लास्टमा जोइन भयो, ठ्याक्कै तपाईँले एन्ड गर्नुभएको थियो। ल म उसमा देखाइहाल्छ होइन? रेकर्डिङ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही त त्यहाँ हेरेर म तिमीलाई यहाँ गरिदिन्छु है। हवस् सर। ल अरू केही छ त? ल ओके, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट विक। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।